Good evening, everyone, and thank you very much for joining us. It's so good to see so many of you joining us for our session today. Oops. Buenas noches a todos y les damos las gracias por estar presentes en esta sesión de todos. Vamos a comenzar. So today we are going to concentrate on the radiatory technique itself. Hoy nos vamos a concentrar en la técnica radiatoria en sí, que corresponde a la regla 5. Yeah, which is rule 5. Que es la regla 5. Yeah, 5. So that we really understand what we are doing. Entonces necesitamos entender qué estamos haciendo. So if you remember last time, we were looking at the laws. Laws needed to be understood. Si recordamos la vez pasada, vimos acerca de las reglas. Las leyes. Las leyes necesitan ser entendidas. Which means that healers need to understand the process of stepping down the energy of the soul. De manera que los sanadores necesitan entender el proceso, cómo hacer descender la energía del alma. Whereas rules are to be applied practically. Mientras que las reglas necesitan ser aplicadas prácticamente. So they need to be the healers need to apply it diligently, consistently, and with discipline. Y por eso los sanadores necesitan aplicarlas diligentemente, consistentemente y con disciplina. So therefore, the rules that he imposes upon himself, and they constitute the conditions which the healer is advised to follow if he seeks success. De esta manera, las reglas se las impone a sí mismo el sanador y constituyen las condiciones que debe seguir si quiere tener éxito en su sanación, en el proceso sanador. So much depends, therefore, on his understanding of the rules and on his ability to interpret them correctly. Y por eso mucho depende de su comprensión de las reglas y de que tenga la capacidad para interpretarlas correctamente. So this is why we're looking at the radiatory technique in detail, so that we can understand the rule, and apply it. Por eso necesitamos entender muy bien la técnica radiatoria en sí mismo para saber cómo aplicar esas reglas. And when laws are not fully understood or the rules not applied correctly, then disaster awaits. Sí, porque cuando las leyes no son totalmente entendidas o las reglas no son aplicadas correctamente, sobreviene el desastre. Okay. So in esoteric healing, there are 6 rules. En la sanación esotérica hay 6 reglas. Some apply to the magnetic technique and some apply to both. Okay. Algunas aplican a la técnica magnética y otras aplican a ambas. So the rule 2, where we practice the 3 head centers, that we need to, that applies to both techniques. La regla 2, que tiene en realidad vinculación con los 3 centros de la cabeza, aplican a las 2 técnicas. And there's the 5th rule, where we apply the magnetic or the radiatory technique. Mientras que la regla 5 se aplica a la técnica magnética o radiatoria. Okay. So you were already introduced to the application of the rule 2, the superimposition of the triangles. Ya el grupo ha sido introducido a la aplicación de la regla 2,
que es la superposición de los triángulos. So it sounds somewhat complicated, but with just a little practice, this healing exercise of placing, vitalizing, and directing becomes almost instantaneous and automatic. Sí, esto puede parecer un procedimiento complicado, pero después de que se practica y este ejercicio se ha comprendido en su forma de ubicar, vitalizar y direccionar la energía, llega a ser casi instantáneo y se logra automáticamente. So, Rule 5. Entonces, la regla 5. The healer will, in the first cycle of work, attempt the radiatory technique DK tells us. El sanador, en el primer ciclo de trabajo, va a ensayar el método de radiación. It is simpler and far more easily mastered. Es el más simple y el más fácil de dominar. So, let us state the Rule 5. Entonces vamos a tratar con la regla 5. The healer must seek to link his soul, his brain, his heart, and auric emanation. El sanador debe buscar vincular su alma, su cerebro, su corazón y su emanación áurica. Thus can his presence feed the soul life of the patient. Así, con su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. This is the work of radiation. The hands are needed not. Este es el trabajo de radiación en el que las manos no son necesarias. The soul displays its power, and the patient's soul responds through the response of his aura to the radiation of the healer's aura, flooded with soul energy. El alma despliega su poder y entonces el alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del sanador, que está inundada con la energía del alma. So let's look at this technique in a simpler way. Vamos a ver esta técnica de una manera simplificada. So it's a technique where the healer simply draws down the energy of the soul into the brain. Esta es una técnica, la sanación radiatoria, en el que el sanador sencillamente canaliza la energía del alma a través de su cerebro. By using our imagination, we stimulate the pineal gland, which is the seat of the soul. Con la imaginación estimulamos la glándula pineal, que es el asiento del alma. Then the healer radiates out a stream of love from his soul in a form of a steady outflowing stream of radiant energy. Entonces el sanador irradia hacia afuera, en dirección hacia el paciente, vía su ajna, una corriente estable de energía radiante o radiatoria. Then it is directed to the chakra nearest to the location of the disease through the stimulation of the patient's aura, which is controlled by the patient's soul. Y esa irradiación es dirigida hacia el centro más próximo a la ubicación de la enfermedad, a través de la estimulación del aura del paciente, controlada por el alma del paciente. Now, this rule applies, no, let's start again. This step is applied when the healer gives healing to only one person. Esta técnica aplica cuando el sanador solamente la está dirigiendo hacia una persona.
But when we heal a group like we do, we Ujú, use the heart center. ujú. Pero cuando lo estamos haciendo en una forma grupal, se usa el centro del corazón. Eso es algo importante de tener en cuenta. Oh, sorry. You're okay? Yeah, ajá. Yeah, okay. Okay. So, key points of that technique. Entonces, los puntos claves de esta técnica radiatoria. The process is simple, it is safe, and it is easily mastered. El proceso es simple, es seguro y es fácil de dominar. Only later will the healers can experiment with the method of magnetic healing. Solamente más tarde ellos pueden experimentar con el método de la sanación magnética. The relation between healer and patient is that of soul to soul. La relación entre sanador y paciente es de alma a alma. Success in radiatory healing is dependent to a large extent upon the ability of the healer's soul to establish a firm relation with the soul of the patient. El éxito en la sanación radiatoria depende en buen grado de la habilidad de su propia alma de establecer una relación firme con el alma del paciente. And the soul of the patient then works in cooperation with the healer, and it's the soul then who has the main or the major responsibility. Y el alma del paciente actúa en colaboración con el sanador y entonces el alma asume mayor responsabilidad. The healer must link his soul, his brain, heart, and aura. El sanador debe vincular su alma, el cerebro, el corazón y la emanación áurica. So it forms like a closed circuit. Can you see that? Sí, se Where's forma como un circuito cerrado. Yeah. Okay. Soul, brain, heart. Soul, brain, heart. Ese Okay. circuito es alma, cerebro, corazón. Yeah. So the linking of the soul and the brain is achieved when the healer superimposes the soul triangle over the chakric and the gland triangles, creating a magnetic field in the head area. El vínculo del alma y el cerebro es logrado cuando el sanador superpone el triángulo del alma sobre los triángulos chácrico y de las glándulas, creando un campo magnético en el área de la cabeza. And the energy released follows a direct line of contact with the brain. Y la energía liberada sigue una línea directa de contacto con el cerebro. Okay? Ujú. Because the glands are in the brain. That gland. See all these glands? They are in the brain. Ujú. Sí, porque las glándulas están en el cerebro. So therefore, we bring the energy of the soul right down into the brain. Y así traemos la energía del alma directo hacia el cerebro donde están las glándulas. Through these series of triangles. A través de esos 3 triángulos que se han sobrepuesto. The importance of the brain. Entonces, la importancia del cerebro. The linking process involves the soul, the brain, and the aura, or the magnetic field of the individual or the group. El proceso de vinculación involucra el alma, el cerebro y toda el aura o el campo magnético del individuo o de la actividad grupal.
The brain acts therefore solely as the focusing point of the love. El cerebro actúa solo como el punto focal del amor. And the healing force is then projected into a stream of energy from the ajna. Y la fuerza sanadora es proyectada en la corriente de energía que surge desde el centro ajna. The aura. El aura, Just like the earth generates a radiatory magnetic field around it, well, so does man. así como la Tierra genera un campo magnético radiatorio alrededor de ella, asimismo lo hace el hombre. So these chakras, or their vibrations, are what is in reality the aura of every human being. Y estos centros o sus vibraciones son en realidad lo que crea o constituye lo que llamamos el aura del ser humano. Or another way of saying it is that the aura is the subtle field of radiation of the vibration of the chakras. O el campo sutil de radiación de la vibración de los chakras. So therefore, advice from DK is keep the focus in the head. Y en este sentido, el consejo del maestro DK es mantener siempre el enfoque en la cabeza. The healer will keep all the forces in the head, and his focus of attention must be concentrated in the head as well. El sanador deberá entonces mantener todas las fuerzas enfocadas en la cabeza y su atención debe estar concentrada también allí. The reason why DK tells us to focus in the head is so that he doesn't want the rest of our chakras to be overstimulated by the flow of the soul, of the energy of the soul. Sí, la razón por la que el maestro nos aconseja mantener el enfoque en la cabeza es para que el resto de nuestros chakras no estén sobreestimulados con la energía del alma. You see, the healer must run no risk of personal overstimulation, and this is a very, very important point. El sanador no debe correr el riesgo de tener una sobreestimulación y esto es un punto muy, muy importante. Okay. Because energy is an impersonal force and a purely impersonal agency. Y porque la energía es una fuerza impersonal y es una agencia puramente impersonal. So therefore, we must also avoid concentrating on the disease or the disease area so as not to energize the disease as energy follows thought. Hay que evitar concentrarse en la enfermedad o en el área que está enferma, de manera de no energetizar la enfermedad, ya que la energía sigue el pensamiento. So that's very, very important. So Y eso es we, muy the importante. healers work with the chakras and not with the physical body where the disease is. Es muy importante, de manera que los sanadores trabajan con los chakras y no con los puntos físicos del cuerpo donde está la enfermedad. But in our case, because we work with a group, so we will work only with a heart center, which will then distribute the energy of love to the rest of the chakras. Y como nosotros trabajamos en forma grupal, sabemos que la energía la vamos a distribuir, vamos a enfocarla solamente al centro del corazón, desde donde se va a distribuir esa energía al resto del cuerpo, pero es a través de la energía del corazón, del amor. So
the heart center is one of the anchoring points of the soul in the etheric body. So that is automatically linked. El So the chakra del heart corazón, center, el chakra del corazón es uno de los puntos de anclaje del alma en el cuerpo etérico y con el cual está automáticamente vinculado. okay? So the heart will be automatically involved as he will be using the energy of love, at least at first entirely. El corazón estará implicado automáticamente, pues al principio empleará totalmente la energía del amor. The linking of the brain, the soul, the brain, the heart of the healer, and its effect in his aura. Vamos a ver cómo es el vínculo del alma, el cerebro, el corazón en el sanador y su efecto sobre su aura. So the linking of the soul, brain, heart has an effect on the whole personality of the healer and therefore on his aura. Este vínculo de alma, cerebro y corazón tiene necesariamente un efecto sobre la personalidad del sanador y por lo tanto sobre su emanación áurica. If a clairvoyant were to see the aura of the healer, he would see that the aura is in rapid motion and it's energized from his own soul. Un clarividente podría ver su aura que se extiende ampliamente, moviéndose rápidamente y energetizada por la luz de su propia alma. And with all its radiation turned in the direction of the patient. Y con todas esas irradiaciones dirigidas hacia el paciente. So radiatory healing is brought about by the mingling, therefore, of the two auras, patient and, or the group, or the healer, both of them being responsive to soul contact. Entonces, la curación radiatoria se produce por la mezcla de las dos auras y ambas responden al contacto del alma. Speaking symbolically, it is almost as if a great vortex of power was set up by the contact between the two auras and their high vibration. Hablando simbólicamente, es como si se estableciera un gran vórtice de poder por el contacto entre las dos auras y su elevada vibración. And the healing force of the healers stimulates all the three personality vehicles of the patient, and the patient's soul is therefore helped in the work that it has to do. La fuerza curadora del sanador estimula los tres vehículos de la personalidad del paciente, ayudando así al alma del paciente en el trabajo que ha de realizar. So we can see here that the soul of the patient is the true healer. Aquí vemos entonces que el alma del paciente es el verdadero sanador. All we are doing is just enhancing the energy of love. Y lo que nosotros estamos haciendo es como potenciar esa energía o permitir que la energía del amor actúe. Very much like as if we are midwives. We help to give birth. We don't actually give birth. It's the mother who gives birth to the baby. Eso es como si nosotros fuéramos parteras, comadronas, que realmente ayudamos a traer a la vida, pero quien da la vida realmente es la mamá, la madre de ese bebé. So the soul aspect of both persons,
the healer and the patient, under the control of the soul, is then directed to some area of the patient's physical body. El aspecto alma de ambas personas, que es el del sanador y el del paciente, controladas por el alma, es entonces dirigida hacia alguna zona del cuerpo físico del paciente. And this produces a tremendous effect upon the disease area, and the chakra in the same locality becomes exceedingly energized. Esto produce un enorme efecto sobre la zona enferma y el centro de ese mismo lugar es excesivamente energetizado. So the agent of radiation is then the aura, but not the hands. Entonces, el agente de radiación es el aura y no las manos. Just like the rule says, the hands are needed not, the soul displays his power. Como dice la regla 5, las manos no son necesarias, el alma despliega su poder. Thus his presence feed the soul life of the patient. Así, su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. And the patient's soul therefore responds through the response of his aura to the radiation of the healer's aura, which is flooded with soul energy. Y el alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del sanador que está inundada con la energía del alma. But the use of the hands is for beginners. Pero el uso de las manos es para los principiantes. Okay. Ujú. So DK tells us that we radiate that stream of love onto the patient in a form of a steady outflowing stream of radiant energy, which we can send out from the ajna and direct it through the medium of the hands to the patient. Entonces, el sanador irradia al paciente una constante corriente de energía radiante de amor. Y eso debe enviarse como una corriente de luz desde el centro ajna, dirigiéndola por intermedio de sus manos al paciente. And the use of the hands are for beginners. Entonces, de nuevo, el uso de las manos, es para los principiantes. Okay. Que somos nosotros. Yeah, it is us. Okay. Yes. When later on our soul will have full manifestation of our personality, then it will radiate its energy beautifully throughout the whole personality. But now we've got to use our hands. Bueno, nosotros ahorita somos solo principiantes y eso es más adelante cuando toda nuestra personalidad esté imbuida con la luz del alma, entonces es que vamos a poder ser esos centros radiantes sanadores. Pero ahorita las manos es nuestra técnica. So then, from the ajna then, we send a stream of living light and love to the heart center of the patient and to the group. Entonces, desde el ajna se envía una corriente viviente de luz y de amor al centro cardíaco del paciente y del grupo. But always work from the ajna until you're instructed to do differently. Y siempre se debe actuar desde el centro ajna hasta no recibir instrucciones de hacer otra cosa. In this way, the ajna center and the heart center of all the people, healers and patients involved, will be closely interrelated. Así, el centro ajna y el centro cardíaco de las personas involucradas estarán estrechamente interrelacionadas.
Yes, we've got time. Got another 10 minutes. Okay. So why the heart center? ¿Por qué el chakra cardíaco? The cardiac. the heart center registers the energy of love. El centro cardíaco registra la energía del amor. The life principle, which is the flow of divine energy through all forms, is temporarily seated in the heart. El principio vida, el flujo de energía divina a través de todas las formas, está temporalmente asentada en el corazón. The life principle controls the mechanism through the medium of the bloodstream, for the blood is the life, DK tells us, and uses the heart as its central organ. El principio vida controla el mecanismo mediante la corriente sanguínea, porque la sangre es la vida, y utiliza el corazón como su órgano central. So the life or the spirit aspect carries regenerating power and coordinating energy to all the physical organisms and keeps the body whole. La vida o el aspecto espiritual transporta el poder regenerador y la energía coordinadora a todos los organismos físicos y mantiene al cuerpo como un todo. So that's why the healer works with the life aspect and with the heart center. Es por eso que el sanador trabaja con el aspecto vida y con el centro del corazón. And the heart center is the organ for the distribution of hierarchical energy poured out via the soul into the heart center of everyone, aspirants, disciples, and initiates. Y el chakra del corazón es el órgano para la distribución de la energía jerárquica que se vierte a través del alma en el centro cardíaco de todos los aspirantes, discípulos e iniciados. And the love of God is shed abroad in the human heart, and its transforming, magnetic, and radiatory power is essential for the reconstruction of the world and for the establishment of the new world order. El amor de Dios se derrama por todas partes en el corazón humano y su poder transformador, magnético y radiatorio es esencial para la reconstrucción del mundo y el establecimiento del nuevo orden mundial. And so what is this world order? ¿Y cuál es este orden mundial? It's the power of working and feeling and thinking as one. Y es el poder de trabajar, de sentir y de pensar como si somos uno. Harmony between people, husband and wife, children and parents, neighbors, the boss, between nations. Entre todos, entre vecinos, la familia, las naciones, es sentir ese sentir de que somos realmente uno. Goodwill between everyone and harmony between everyone. That's the new world order. Buena voluntad en cada uno de nosotros y armonía en cada uno de nosotros. Eso realmente es el nuevo orden mundial. So have ever in mind that love is an energy and it's a substance as real as dense matter. Es tener presente que el amor es una energía y una sustancia tan real como la materia densa. Okay, it's not just a sentiment or a feeling of, of feeling good. No, No es un sentimiento, sí, no es un sentimiento, no es un sentimiento o una emoción de sentirse bien. It's an actual substance as real as dense matter. It's a vibration.
es realmente una sustancia tan real como la materia densa, es una vibración. And that substance, therefore, can be used to drive out diseased tissue and produce a healthy substitute in place of the diseased material which has been eliminated. Y esa sustancia puede ser utilizada para expulsar el tejido enfermo y proporcionar un sustituto sano en lugar de la materia enferma eliminada. So remember that when we do send the energy of love, it's an actual vibration, not a feeling. Okay? Cuando estamos enviando esa energía del amor, tener presente que es una vibración real, no es un sentimiento, no es una emoción, sino que es una vibración. A loving heart is one of the most potent of all the energies employed. Un corazón amoroso es una de las más potentes de todas las energías empleadas. Now, we've only got a few minutes. Let me see how many more. Maybe it's a good place to stop here. Let me have a look. How many more have we got? Yeah. Well, what do you think? Do we continue? Do we ask the group if we continue? We've got, this is 36. We've got about 10 slides or so. Bueno, ella pregunta Ask the group. Ella pregunta, y Diana, tú por favor responde si paramos aquí o seguimos. Creo que vamos por la 36 y hay 10 más. Que el grupo decida si paramos aquí y damos espacio a las preguntas como decidan. Diana, ¿puedes responder, por Sí. favor? No sé, si hay preguntas, conviene pues profundizar, ¿no? En vez de seguir adelante. Porque inclusive pueden tener preguntas de otras clases, porque sé que hay muchos estudiantes que están repasando. Entonces, si hay preguntas de esta o de otra clase, pues creo que sería bueno establecer esas sólidas bases, ¿no? Bueno, quieres decirle, maybe Diana says that maybe we stop here, Nicole, Okay. because maybe the participants have some questions from other classes before. Sure. Okay. Okay. Yep. And we'll stop here. Okay, so Diana. So is Bueno, there anything that you would like to share? Yeah. Sí, activé todos los micrófonos, actívenlos ustedes mismos en sus computadoras o tablets, donde estén, y así pueden preguntar, aprovechen para preguntar, por más sencilla que pueda ser una pregunta, o más boba que pueda parecer, es muy importante que la esclarezcamos, ¿no? Porque a lo mejor no es así. Bueno, aquí Nila está haciendo una pregunta. Nila and Veronica was reviewing the last classes and they asked about what organ we should visualize in the case of panic attack, because this is an emotional sickness. So the first question was this. Is this. So normally we don't, unless you are very experienced, so I wouldn't suggest that you start sending energy to the various chakras. That's for one. Bueno, but what you can do, sorry. No, go ahead. No, go ahead. Translate that bit. Entiendo que ella no aconseja que trabajemos sobre los chakras así al principio, ¿no? Y ahora va a profundizar por qué. Okay.
And we will see this next time. I will show you the effects. Have we? Okay, here we go here. You know, maybe Nila has gone ahead of us. There he is there. Okay. Can you see that? Right? Can you, I cannot see any can you see something, Marilda? No, no, Oh, just the No, screen of the Clases. presentation disappeared. here we go. There we go. Ah, okay. Okay. So one of the effects of working through the aura is that the astral body is going to be quietened by the quiet and tranquil aura of the healers. Uno de los elementos por los cuales nosotros trabajamos desde el aura, como hemos estado explicando hoy precisamente, es que el cuerpo astral lo mantenemos en calma y tranquilo. So we will see this next time when we will look at the effects of the mingling of the auras. Eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase donde vamos a entender los efectos de trabajar con el aura y las mezclas energéticas que hay en el aura. Yeah. So that was a very good question. Thank you for that. Esa fue una muy buena pregunta. Gracias por esto. Y voy a pasar a leer la otra pregunta. The second question they did is what opinion we have regarding the alternative methods, for example, bioenergetic, Reiki, familiar constellations. What is your opinion about the alternative therapies or methods? You know, any method which deals with alleviating human suffering is good. Cualquier método que trabaje para aliviar el sufrimiento humano es bienvenido, es útil. But the method that DK has given us, the radiatory method, really works with the soul. It goes to the... Pero el método que nos está dando el Maestro DK, el método radiatorio, trabaja con el alma. So when we can use the radiatory method together with all these other methods, then we will have miracles happening. Entonces ella dice que cuando nosotros podemos trabajar como grupo con este método radiatorio y también se pueden involucrar las otras metodologías, tenemos un resultado asombroso. Because here, what DK is emphasizing is feeding the soul. Lo que el Maestro DK nos enfatiza es el trabajar con el sol, trabajar con el alma y conectarnos como almas. But the problem is, within the whole humanity, not everyone has got contact with their soul or has developed their soul qualities. El problema es que dentro de toda la humanidad son muy pocas las personas que se han contactado con el alma o ha desarrollado sus cualidades o permiten que el alma exprese sus cualidades. So that's where all these alternative or even modern medicine comes in.
because we haven't got the power of the soul yet to Por eso, eliminate the blockages. Do you want me to repeat? Yes, please. So that's where all these alternative medicines or alternative methods come in. Sí, esto es realmente porque de alguna manera fallan todos los métodos alternativos o los modernos métodos sanadores, porque al no trabajar como almas, no se terminan de eliminar los bloqueos que producen la enfermedad. And even modern medicine comes in. Sí, incluyendo la medicina moderna, o sea, está recalcado. Because they work with the physical body, with the problems of the physical body. They don't work with a psychological problem. Porque tanto los métodos alternativos como la medicina moderna están ocupados en trabajar o en subsanar los problemas que representa el cuerpo físico y no el cuerpo psicológico. Y recordemos acá que cuando hablamos de cuerpo psicológico hablamos también del alma, ¿no? Como psicología. Uh-huh. Yeah. Okay. Urania is asking, let me see here. Urania is asking, the radiatory energy is sent via the ajna, and the soul is sent via the ajna, and Yes. the soul of the patient receive it and distributed where is considered by the aura of the patient. Is considered, what was the last sentence? And distributed where the aura of the patient considered is needed. Yes, yes, quite right. She summarized it beautifully. Sí, Urania dice que lo sintetizaste de una manera muy hermosa. And Urania says something more. Uno hace una mención al principio para iniciar el proceso de sanación. Urania, no entiendo a qué mención te refieres. Cuando dices uno hace una mención al principio para iniciar el proceso de sanación pensando cómo se hace en el método de sanación grupal. Si puedes aclararla, no sé si es una pregunta o es una afirmación, pero no la entiendo. Urania say that no matter the healing is individual for just only one patient, the connection is with the group of the soul group of all the healers. That's very important because the healer does not work on his own. He always works as a group, even if physically he's alone, but mentally he's working with the group as part of the group. Sí, yeah. Emphasize that point. He's right. Sí, precisamente es correcto que trabajamos como grupo, como alma grupal, no importa que el sanador esté solo, físicamente, mentalmente está unido con el grupo, con el alma del grupo, no con las personalidades. Okay. A ver, acá hay otra. Ajá. No, keep going.
why DK is insisting that we work as a group. It's because he knows that the average healer does not manifest his soul energy fully. Otherwise, he wouldn't be here, right? He would be a master. Yes. Nicole está aclarando que por qué el maestro DK enfatiza tanto que trabajemos como grupo, como alma grupal de sanadores, y es porque el sanador promedio no manifiesta al alma. Y entonces por eso trabajamos como grupo. Si cualquiera de nosotros expresara a plenitud todos los poderes del alma, y la personalidad estuviera bajo el control del alma, pues seríamos maestros, pues. Yeah. Just because we want to, we feel the desire to heal and to send healing, doesn't mean that the actual soul energy is actually being stepped down, because it's like, okay, explain that and then I'll give you an analogy. Okay, que el solo hecho de desear que queremos ayudar y que queremos sanar no significa que te está expresando el alma. Y ahora va a dar una analogía. Okay, and the analogy is, yeah, you might want to water your garden, but until you actually put the hose and turn the tap on, you know, until the tap is on, is fully open, well, the garden, the hose won't be able to transmit or distribute that water. Do you understand? Yeah, I understand the idea, but I cannot translate. Marilda, can you translate it? Bueno, es la idea más o menos, yo tampoco lo entendí totalmente, pero como si quieres regar tu jardín, si entendí que si la manguera no está totalmente puesta o no está conectada, o sea, hay como un desperdicio de energía, de agua. En verdad no lo entendí tampoco totalmente. Sí, pero es eso, es eso. Es Hay un eso. Porque desperdicio, o sea, la manguera es como el conector exacto. entre uno que es el jardinero que quiere regar su Ujú, jardín para que se vea bonito ujú, y crezca todas las matas, ujú. y y el agua. Entonces el agua no puede distribuirse y no puede hacer su función. Sí, Y perfecto. hay un desperdicio Hay un desperdicio. de agua, de energía, ¿no? Ujú. Perfecto. Great analogy. Yeah. So Another this is question. why, hang on. Let me finish my thought. So Yes, this is sure. why in this lifetime, right, we are being trained to turn this tap on, to connect the hose with the tap. Ujú. Do you understand? So this Sí, is why it's so important to work together as a group, because then we are training to do that. So in about 50 years' time, when we will be coming back as healers, then we would have learned already how to do it, and will be a sí, lot better. sí, lo que ahí Okay. reitera lo dicho antes, de que si nosotros no estamos conectados con el TAP, que es la llave, si no estamos conectados con el alma, nosotros no vamos a poder hacer esa función de distribuir esa agua, esa energía. Entonces, el entrenamiento es conectarnos con la fuente. Another question Nila asked about if we can heal or conduct the esoteric healing with animals because they have a group soul. Exactly. So with the animals, it's not really esoteric healing, but it's pranic, prana. If we can just use, you know, if you can know the difference between prana and the life aspect or the love aspect, well, go for it. But it's really the prana of the planet.
Ok, no sería el método de sanación esotérica el que estaríamos usando con los animales, sino estaríamos usando el método de sanación pránica, que es usando el prana o la vitalidad del planeta. Entonces, bueno, si trabajamos con ese aspecto de vida y de amor, pues procedamos pues de esa manera, pero técnicamente hablando no es la sanación esotérica, técnicamente. Hola, perdón. ¿Cuál fue la pregunta? Porque no la entendí. La pregunta de Nila fue si se podía proceder con una sanación esotérica con los animales. Ah, sí. Porque como tienen un alma grupal, ¿sí? Entonces entraría dentro de otro elemento. Y el maestro DK no nos ha dado el método para trabajar con el reino animal. ¿Sí? ¿Ok? Y cuando los incluimos nosotros en la meditación, En realidad ¿qué hacemos? estamos conectándonos con exacto, estamos haciendo sanación pránica, enviando la Claro. vitalidad y el amor, sí, estamos utilizando la vitalidad del planeta, el prana del planeta y enviándoles amor. Sí. En Yo quiero... realidad, Sí, cuando nosotros estamos, después se lo voy a decir en inglés a Nicole, cuando nosotros estamos colocando en la lista de sanación a los animales, en realidad lo que estamos haciendo es sanar a sus dueños, ¿sí? A claro. esa parte emocional del dueño que se está conmovido por el sufrimiento y de ese animal tan querido y emerge ese sentido de compasión, ¿no? Claro, Entonces, está yo creo buenísimo. que más que nada estamos trabajando con las mismas personas, Sí, las dueñas de los animales, más que con los animales realmente, porque bueno, sí, tenemos la compasión por el reino animal. genial. Nicole, Nila is asking because also Silvia is asking because we in the list every first day we include the animals, dog and cats. Oh, do you? Yes, this is Okay. why they asking that. Not really. My perspective, I was sharing my perspective is that, well, we send our compassion, our love to this animal kingdom and this particular dog or pet or the pet, but we also are sending our esoteric healing for the person who is suffering because his pet is suffering or has a problem with, so mostly we are helping the emotional body of the owner. I see. Okay. Yeah. Okay, fair enough. Yes. Okay. Let's continue here. Yo quería hacer una pregunta práctica. Hola. Ajá, ok. Sí, puedes hacerla, fórmulala. Sí, yo cuando hacemos la meditación en la cual tenemos los pacientes, pero dentro de los pacientes estamos nosotros, ¿cómo visualizamos? Yo me visualizo como desdoblada, pero no sé si está bien. O sea, me veo entre los pacientes y estoy entre los sanadores también. Sí. She is asking about during the visualization process, during the meditation, we have to visualize the patients within our cycle of healers, and also we visualize ourselves
configuring the cycle of healers. So she is asking if during this visualization she is, how can I say that, observing herself as part of the cycle of the healers. Like if she is another person, she is another person because she has to visualize herself into the cycle and with the patients also. Right. So when she is the patient? No, when she is the healer. When she is the healer, she sees herself in other part as part of the cycle of the healers. And she is not there. You know, she has to visualize that. It's like the observer. I see. Yeah. I see what she means. Yes, now that's very good. Sí. That she sees herself, yeah, as if she's looking down on the circle. Right. That's very good. Sí, esa manera de visualizar es correcta y Nicole dice está muy bien porque tú eres el observador. O sea, tú eres como alma, te estás viendo formando parte de eso. Como si estuviera desdoblada, como tú lo dijiste. Sí, yo estoy hace tiempo por querer preguntar y tal cual. Decía bien. Tal bueno, cual. Gracias. So that's very good, Silvia. Sí, yo tengo mucha capacidad de visualización. Yeah, that's really great. Good visualizer. Yes. Excelente? No. How do you say excellent? Sí, excelente. Está muy bien. Excelente. Gracias, Silvia, por bien. esa visualización. Hace rato quería preguntar, pero no sabía cómo. Urania is asking, but the question is not real clear. She said that in the practical healing, she said we have as healer, as beginning healers, we have to be conscious of the connection with the soul and the petals alignment. Yes. Oh, have we started this? I don't think that we've got this alignment, but that will be soon. In the next month or so, I will be introducing that. Urania, en el próximo mes vamos a hablar sobre la alineación de los pétalos y todo eso. En el próximo mes. Yes. Es un tema de más adelante. Okay. I think the group is ready because now you've got on the Thursday, there's a really good, solid group. And you've been meeting, what, over a year now? Yes, more than 1 year, yes. Yeah. Yep. So it's time for us to introduce the alignment with the petals. Okay, so in the next month or so we'll do that. Vamos a hacerlo en el próximo mes porque ya estamos listos para recibir esta enseñanza. Okay. I will write myself a little note. Quería hacer una pregunta. Ajá. Hola, Gabriela, soy. Gabriela. Hola, Gabriela, cuenta. Hola, buenas noches. No sé si es una pregunta o es una duda que tengo. Cuando hablamos de que la enfermedad se produce por el bloqueo que el alma no puede atravesar los cuerpos para manifestarse. A su vez, tengo entendido que nuestros pensamientos también provocan enfermedades. ¿Qué relación habría con eso? Okay. Gabriela is asking about the thought that produce sickness because she was studying about that
the definition of the sickness is the blocking of the soul energy. So she's asking specifically about the thought producing sickness. The force that produces the sickness? The thoughts, yes. You mean yes, the thought, you know, the negative thoughts. Right, the negative qualities. Yeah. Well, not anything only. which is, yeah. No, that's okay. That's okay. Okay. I think I understand the question is what really, what are the faults or what are the forces that create the disease, right? No, Is that she's the asking, question? she said about the thoughts, you know, the thoughts, Okay, meaning the negative thoughts or whatever produce the disease. How? No, yeah, she's asking that not only thoughts as the mental body, Nicole. Right, okay. Now, okay, because most of us are not mentally polarized, you know, we don't use our mind to the full extent. Most of the thoughts are more thoughts of desire from the astral body. Okay? Explain Yes. that. Debido a que nosotros todavía no estamos mentalmente polarizados, ¿sí? Nuestros pensamientos provienen del campo astral, de nuestras emociones. O sea, son esos pensamientos que tenemos, son expresiones del plano astral, no del plano mental. Okay? So it's most of the time it's wrong desire for the wrong things. Entonces, Instead la of the mayoría de las desire veces... for... Yeah, Yeah. keep going. Ok, por eso la mayor parte de las veces lo que estamos expresando son deseos erróneos o incorrectos. Right? It's desire for material life, for material comfort, for material satisfaction, or for emotional satisfaction of some sort. These are wrong desires. These are the ones that block the energy of the soul. Los deseos que generalmente manifestamos son de naturaleza material, o sea, están impulsados por un deseo por algo material que nos satisfaga, que nos guste, que querramos tener, y eso es lo que se llama como deseos incorrectos o erróneos, que son los que bloquean el paso de la energía del alma, ¿no? Lo bloquean. No es propiamente un mal pensamiento, ¿no? Una forma de pensamiento. Generalmente son esas emociones. Now, Sí, that yo, doesn't mean... perdón. Go ahead, Marilda. No, it wasn't me. I think it was Silvia. It wasn't me. Silvia. No, que he leído en Curación Esotérica que el maestro tibetano dice que todavía no se conocen las enfermedades mentales, que lo que se conoce como enfermedad mental es en realidad una cuestión emocional o astral. Correcto. Silvia is confirming that the Master DK say that right now we don't know about the mental diseases or produced by thought, that all the diseases are coming from the astral or the emotion. Absolutely. He says that 90% of the disease comes from the etheric
and the astral body. 90%. 90% proviene de las emociones, pues. So it's more selfishness, jealousy, all these wrong desires that cause disease, or rather that cause the blockage to the life of the soul, because the soul itself is giving, loving, for the good of everyone, whereas the personality is more what is it for me, how can I gain from that situation, what's best for me. You see the difference? Yeah. Lo que está hablando, que la mayoría de las enfermedades provienen pues de esas emociones de egoísmo, de celos, porque el alma solamente, vamos a decir, piensa, por decirlo de alguna manera, en dar amor, en dar lo mejor para todo el mundo, para todos, mientras que la personalidad y las emociones que nos manejan solo piensa en qué hay para mí, qué puedo ganar, de qué manera me puedo beneficiar. Es para mí, ¿sí? Y esa es la diferencia. Mm. Buenas Tell noches, una everyone that I pregunta am más, so perdón. impressed. ¿Cómo? Hola. Yeah. ¿Sí? Una ¿Quién habla? pregunta ¿Quién es? más. Nila, soy Nila, nuevamente Hola, yo, Lila. perdón. Dile. Quería preguntar sobre la esquizofrenia. ¿Dónde se clasificaría? O más como un tema de posesión, no sé. Oh. Lila is asking about the schizophrenia. If this is, how can we classify that? The schizophrenia. Schizophrenia. Look, to Yeah. tell you the truth, I don't know. I don't No. know. I think it's a split personality. It's got something to do with the no, I won't say anything. Actually, Aurora. Maybe we'll get Aurora to explain to us what is really schizophrenia. Aurora, no sé si estás ahí presente y pudieras Sim, eu posso explicarnos un falar, poquito, porque no posso falar em português? trataremos de entenderte. A esquizofrenia é uma patologia psiquiátrica e que as pessoas têm alucinações e, ao mesmo tempo, elas percebem isso como se estivesse escutando pessoas falando e direcionando para um outro caminho. Seria mais ou menos assim, bem simples, um resumo, né? Okay. Entonces, bueno, si alguien también entiende más que yo, por favor participe. Aurora está diciendo de que se trata de una patología psicológica donde el paciente tiene muchas alucinaciones. So Psiquiátrica. what did Aurora say? So it's a psychiatric disease, is it? Sí. Yeah? Necesita Yeah. medicación. Psiquiátrico. Yes, they need medicine for that. Yeah. O tratamento é But what is it? com remédio mesmo, com medicamento mesmo. As Yes, terapias the não patient, resolvem. the therapy is with medicine. They need specific medicines, drugs. Right. So I'm not sure, because I remember DK talking about a split personality
where the etheric body was not aligned with the physical body. But I'm not sure whether this falls into the category of schizophrenia. I'm not sure. Ok. Nicole recuerda que el maestro DK habla de esas condiciones en las cuales el cuerpo etérico no está alineado con el cuerpo físico, pero ella no sabe si la esquizofrenia entraría dentro de esa condición. Fátima, tú hiciste una pregunta, pero no tengo manera de leerla. Escríbela en el chat en todo caso, Fátima. And I think, if I remembered correctly, but don't quote me on that, okay? Because I haven't researched it. I'm only going by memory now. That when the etheric body is not aligned properly with the physical body, it allows then the astral elementals to slip, and so it causes that split in the personality. I think, but I can't be sure. I have to check on that. Sí, ella está tratando de recordar que el maestro se refería que en los casos, hay casos en que el cuerpo etérico no está alineado apropiadamente con el cuerpo físico y que entonces esto permite que se deslicen los elementales del astral haciendo o produciendo esa separatividad. Eso sería, me parece, más los casos de autismo. Autismo, I don't know how. Autism. Yeah. Yeah. She said I that don't. this split between the etheric and physical body could be the autism. Acá busqué y dice la esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamientos desorganizados y disminución de la participación en actividades cotidianas. La concentración, la memoria. Sí. Tiene incapacidad para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Son los que ven compañeros, que lo acompañan, que... Sí. Sí. que ven como otra realidad. Sí, pero eso no son autismo, ¿no? No, esto es la esquizofrenia. Busqué acá la de... Sí. El autismo es el que no se conecta con el otro. De todas maneras, Nicole va a buscar esquizofrenia. She was looking for definition for schizophrenia condition. Yeah, I'll do a bit of research and I'll tell you next month if DK mentions anything about schizophrenia. Ok. Sí, para el próximo mes va a tratar de investigar y poder compartir con nosotros lo que consiga, Nicole. It could be a karmic condition too. I don't know. It could be. An abuse Sí, puede ser. of
yeah, an abuse of some part of, I think that with the drugs today, with the use of drugs, we're going to have future kids coming back that have damaged their mechanism. So they will be suffering a lot from these dissociated personalities, and because they would have damaged their nervous system. Ok. También piensa que puede ser una condición kármica o también el uso de drogas por parte de los padres que van a engendrar sus hijos con sus mecanismos ya dañados, ¿no? Ujú. Em relação à esquizofrenia, o que mais é caracterizado são os pensamentos distorcidos da realidade. Então, Lo que, a pessoa não sí, dice, consegue conectar com a realidade. Pois não. sí, en la esquizofrenia dice Aurora, que habla de pensamientos distorsionados de la realidad, ¿no? It's a distortion of what? Distortion of the realm, of the reality. Of reality, yes, yes. Yeah. So yeah, it's got something to do therefore with the nervous system, with the consciousness thread. Sí, tiene que ver con el sistema nervioso y con todo el sistema de conciencia. Principalmente mental. Yeah. Urania is asking if the schizophrenia could be the effect of, or could be caused by spirits. Yeah, that's what I was just saying to you. Yeah. Yeah, that these elementals, these astral, very nasty little elementals that, or spirits who can slip into the lack of alignment between the etheric body and the physical body. But it could be, I don't know. Es posible, Urania. I can't say for sure. Es posible, como Yeah. dijo, de los elementales y de todas esas entidades malignas, pues, o por decirlo así, que están en el astral, se deslizan al no tener esa correcta alineación entre el etérico y el físico, se deslizan. Recordemos que el cerebro es cuerpo físico. Mm. There's so much that we don't know. So much. A Fátima, Fátima, tú preguntas algo que no entiendo muy bien, que durante la sanación como sanadores nos debemos enfocar en el cerebro y no en el ajna. No, Fátima, no entiendo muy bien la pregunta del cerebro y del ajna. Lo otro es correcto, que no debemos enfocarnos en el lugar de la enfermedad, sino ir trabajando en los chakras, ¿no? Eso es correcto, pero lo otro del cerebro y del ajna no entiendo la pregunta. Dirigimos la energía por el ajna. Porque como hemos visto, están los 3 centros de la cabeza que forman ese campo magnético de sanación que vamos a direccionar a través del ajna. ¿Sí?
Bueno, could I ask a favor of either you or Marilda? I would like to speak to yes, Aurora Marilda leave. when everybody's gone. Is that okay, Aurora? Of course, yeah. Yes, thank Aurora, you. ¿te puedes quedar un instante cuando terminemos? Marilda leave. Had to leave. Okay. ¿Aló? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a terminar pues la sesión de la clase, de la séptima clase del día de hoy. We are going to conclude here the webinar. We have the next on September. Thank you very much, Nicole, for all your value, knowledge, and experience to clarify us and to train us. Thank you very much. Muchas gracias a todos. All your questions are very, very good. I can see that you're really thinking about all your questions. So it's exciting to be with you. Ella está muy maravillada y excitada por este grupo que está tan comprometido con la sanación y bueno, que quiere aprender. Gracias a todos. Entonces, pueden ir desconectándose y si Aurora se puede quedar un instante, que Nicole quiere decirle algo, nos podemos quedar. Okay. Gracias. Gracias. Cariños Gracias a todos. Gracias a todos. Y todas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Alegría noches. grande. Un beso. Alegría. Muchas gracias a todos. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Okay, we are here, Aurora, Good. myself, Good. Marilda have to leave. Good. Aurora, I wrote to you this morning because I noticed that you participated in the Spanish, which is very, very beginners class. And and I was surprised that you weren't participating in a monthly class, which is a lot more advanced. And I thought that perhaps because you didn't register. Is that correct? Yes, it's correct. But I think that Joe made my inscription now. I don't know. I think so. I see. Okay. All right. I will ask her whether she has sent it to you because I think you have to actually register. It's GoToWebinar. It's just for safety. This is why we have to register because GoToWebinar tries to safeguard our privacy. So if you're not registered, that's why they won't allow you to come in. Okay. So I need a email to do my inscription. Yes. Okay. Yes. I think I did. So I asked Joe this morning to send it to you. Yes. But I don't know whether she did. I received the link for this meditation because Diana made my inscription in this class
and I thought that I didn't have to do another inscription. Yeah, because these are different classes. Yes, there are Yeah. different classes. Okay. Yeah. Thanks so much. Okay. So I'll ask Joe to send you for the Sunday. We had it this morning, unfortunately, but we give another class today. Nicole, Yes. she's got it. Yeah. She's registered. It's all taken care of. Oh, great, Joe. Oh, you're here, Joe. Oh, that's great. Yes. Okay. I've kept you in the background while I'm doing other things so I could hear if your sound got crazy again. So Right. Okay. just ignore me. Okay. So, Aurora, we do Yes. have a session. Yes. Oi. We have a session. What is it? 7 o'clock Monday GMT, 7 a.m., which is tomorrow morning for you. But I don't know what time. I will see what, because I have classes in fact. Aurora, where you are? In Brazil? Brazil. Yes. Oh no. Yes. Different time. Okay, never mind. Next month, Aurora. Next month. Much easier. Aurora, okay? So Aurora, send the same. Yes, the same Sunday. We have the Nicole classes, the monthly class, very advanced. Our class, which is for beginners, because this is the 7th class. And it's the same day. We have an hour of difference. Yeah. You have 2 classes on the Sunday. Okay. Okay. Well, give my love to the group, Aurora. Say hello to everyone. Thanks. I miss your group. I miss you all. Okay, we miss you too. Okay. Wait a minute. So you will send me the email to the link to enter the class? I think Joe said you've got it. Okay. I thought that she made only for this class. She did it for you. Yeah, I'm not sure. Okay. Joe, hello, Joe. Joe is not there. I mean, Okay. she's there, but Joe said that she was already. Hang on. I registered her. And Aurora used that link and came in today for the session, our first one. And she'll get the link for the one that's tomorrow, but she should be all set up. For next month. So she doesn't have to worry about any link. No, she came today on the link that I sent her, and that was the registration link, and she should have received a confirmation email, and I asked her to just let me know that she does, that she did receive it. It's the one that lists all the dates. So she came today. So she came this morning to the first session? Yeah, she was. Yeah, she came in during the meditation. Out in the session. Okay. All right, Aurora. Yeah. That's why. That's where I was confused. I thought you meant. No problem. Oh my God. Oh my God. My God. My God. Okay. All right. Thank you so much. Okay. Thank you, everyone. Aurora. Thank you, Marilda. And thank you, Diana. Yes, Abby, you all do such a wonderful job. It's just beautiful to see this. Thank you all. It's just great. Absolutely. Yeah. Thank you. Okay. All right. Thank you all. Bye, everyone.
Bye, bye. Bye.